Hi guys, mayong paniud to. Ate Jens Diskarte. Kani bitong ug maggisa ta og bawang, sibuyas, kamatis, halo-haloin. Timplahan dahil nato og gamayng asin. Gamayng MSG, tak. Pamintang buo. Halo-haloin. Butangan ng gamayng tubig. Samot nagbutangan gamay ani, takluban, kay atong pabukalon, inigbukal. Ihalo ang piniritong isda. Haloan og binatil nga itlog. Bisag duha ra ka buok. Nan lami naman di ay kaayo ni. Unsa pa imuhang gihulat? Tara na, pagsukad na, maniudto na ta. Initlog ang piniritong isda. Thank you for watching. Bye-bye.